इंस्पेक्टर साहब ওই 300 আমরা হিসাব করলে আয় ব্যয় শূন্য স্থিতি এইটা এই সিজনের জন্য কি 15 দিন কোন থেকে সিন থেকে কাজে করে 15 দিন হিন খাও দাও साजे तिनी कांचन छरा बिसियो फायो जे तिप्रासा रगनि हामख्रायनि बागै जे बिजित खायकेबा बेराखिनाय माने बम हाय नुखा बा बम हाय जोंजाल को साइतों ताकफना चिन तिप्रासा रग कांचन छरा बिसि तिनियानि visit the day 3 very pathetic condition in the ADC area. This Kanchan Cherra also belongs to ADC. Schools, toilet kare, 40 families, 50 families, bungi kare, or muddy water. That stream ni, kuri tainang lai tomo. Very pathetic condition. Sir, je monoblog ni bising ekotrista bisini bisingo bebak ekotrista bisini ada nang visit khainai. Ekotrista bising ani jurisdiction 22 VCs kelai 22 VCs ang 20 days ni bising cover khainai.